रहमते आलम नूरे मुजास्साम साहाबीरा आतोर बानाई मोर नबीजिर घाम। रहमते आलम नूरे मुजास्साम साहाबीरा आतोर बानाई मोर नबीजिर घाम। बोलो साहाबीरा आतोर बानाई मोर नबीजिर घाम। আমার সাথে একটু কষ্ট করে আপনারাও বলবেন, সাহাবীরা আতর বানায় মোর নবীজির ঘাম। বলবেন रहमते आलम नूरे मुजास्साम साहाबीरा आतोर बानाई मोर नबीजिर घाम। बोलो साहाबीरा आतोर बानाई साहाबीरा आतोर बानाई। चिनो मानो जानो केमन आमार नबीजी जाहार पागल चंद्र सूर्य तारकारा चिनो मानो जानो केमन आमार नबीजी जाहार पागल चंद्र सूर्य तारकाराजी। बाबा आरो सुनबानी सुंदर कहानी आरो सुनबानी सुंदर कहानी জান্নাতের রুমে রুমে লেখা নবীর নাম। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। জান্নাতের রুমে রুমে লেখা নবীর নাম। বলো রহমতে আলম নূরে মুজাস্সাম সাহাবীরা আতর বানাই মোর নবীজির ঘাম। বলো সাহাবীরা আতর বানাই মোর নবীজির ঘাম। উস্তনে হান্নানা একটা খেজুর গাছের নাম, যাকে ধরে খুতবা দিতেন রাসূল আকরাম। উস্তনে হান্নানা একটা খেজুর গাছের নাম, যাকে ধরে খুতবা দিতেন রাসূল আকরাম। গাছটি নবীর বিরহে কাঁদিতে রহে, নবীর বিরহে কাঁদিতে রহে। হতবাক হইলেন যত সাহাবায়ে কেরাম। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। একটু আপনারা বলেন তো সুবহানাল্লাহ। হতবাক হইলেন যত সাহাবায়ে কেরাম। মুসলমান দোস্ত বন্ধুগণ, शायर बोलছেন कि मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है। हो अगर इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है।